Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi yan nur amma ba'd. Sekula hormaten para kiai, para ustad, ustazah, hadirin sedajah saya mulja'aki oleh Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat ben hidayah Allah kula ben sampian ki paring kesempatan bisa akumpul kanto pangkunan sepenuh dengan barokah karena yare semangkin elaksana akina acara peringatan Nabi, seorang manusia yang agung, manusia yang soceh, manusia sesempurna yang kipenekah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tretan sampian hadir bedeneng majelis Rasulullah nekah atau majelis ta'lim, majelis pengajian, majelis maulud nekah lebih afdol, lebih bagus ketimbang sampian nekah ngelakonin solat sunnah 1000 rakaat. Beda kan tuh solat sunnah 1000 rakaat. Beda nama bunten? Sobung bib 5 waktu nalapak colpak. Padahal debuna Imam Ghazali as-salatu rasuddin. Solat nekah cedera agama. Kedudukan solat ning dalam Islam padana kedudukan cedak ning bedena manusia. Ring Islam oleh ngaku Islam mengelakonin solat, manusia oleh ngaku manusia men bede cedak kah. Senonto bede orang tada sokona dua, tananga tada dua keng bede cedak kah. Juk toju anuna masjid karo. Bisa ngaku manusia ning. Bisa, buktinya toju ki sementara beda boleh sokon dua beda tanang dua lengkap keng tadi cedakah ceng mancung kol dua malam dinar sampian lebet apa demayu deh bisa ngaku menusan napa jangan rengganto tintetin cerengkong ki hantu ya coba nih Islam gidento tretan sampian tak haji sampian tak zakat sampian tak abasah keng solat 5 waktu berjamaah masjid tahun yang ngatingkel Jumatan tahun yang ngatingkel sebab napa tretan ring lake Islam kula sampian ki mengeding azan bedeneng masjid nek wajib sampian norok bersolat berjamaah masjid nek cek yendeng aki nek ku aku nega tretan banyak siksa dari itu sesedai gresah. Contohnya sampian ngeding azan bedeneng masjid tapi tak norok solat berjamaah, solat neng jom aduh itu setahun wajib norok berjamaah. Menreng bini bacet neng compok si afdol. Menreng laki ngeding azan nega beda dalil beda. Kanjeng Nabi beda situng sahabat Kanjeng Nabi nega kecek. Ya Rasulullah kula kecek. Kula tak ketela ya Rasulullah. Kula minta keringanan untuk tak norok salat berjamaah masjid. Engki dapun kanjeng peleman orang. Dari masjid ke Combok Noreng neka parok 200 meter lebih mungkin.
Bilal panggil Bilal, coba panggil fulan bin fulan karo. Lantas panggil Bilal, fulan bin fulan, atau le saya cek nih ya. Dah, suruh beli Bilal depan kanjeng, beli orang. Sampian panggil kanjeng Nabi, engki Rasulullah ya. Sampian ngeding panggil Bilal kiro, ngeding ya Rasulullah. Sampian ngeding Bilal azan beda di masjid. Bilal nih kan di aroma suara sampai depak 1000 meter, segilu lebih. Nika karomanya Bilal sebab Bilal sobung speaker, mensokono tuh banyak speaker gitu. Dan nika tanya aki kanjeng Nabi ngeding sampian ngeding. Bilal azan ngeding ya Rasulullah ya. Aduh tretan. Men sampian ngeding Bilal azan beda di masjid, sampian wajib norok salat berjamaah masjid tretan. Tekak sampian adere bi arangka karo bedereng kanto arangka sobung padahal banyak tetangga masjid nih kan. Tapi aneh seberjamaah paling banyak 3 orang kadang men maghrib selare dento karo ki nek kata oleh wajib sampean kiro karo teka ala jalan bi arangka ring cemara lain busobu azan tambah asabotan dento udah mana kan oleh langsung berangkat sebab aku nikah teretan aku nikah saya pertama aki ya tanya aki oleh Allah Ta'ala perkara solat nikah si pertama tanya aki apa ancaman Allah kang goreng saya tak solat nikah jahanam neraka jahanam ini kan di petong polo jurang apa yang ngolkol miliaran bahkan triliunan derajat Celsius tiap jurang kindi petong polo jurang kamah kena Nabi jahanam nekah beda di antara mahsyar bi swarga berarti menkule sampian aku terus masuk ke swarga lebet jembatan apa sirot enggak napa rajina jembatan nih beb sampian obu ene galak situng gi tebu obu situng cerat dibelah jadi 7 jadi petok itu jembatan sirot kene enggak ruah tajam tak aja bebena jembatan apa neraka jahanam nega senapa abid antara mahsyar ke swarga nih beb menatera lebet jembatan nega 1500 tahun onggah 500 tahun perjalanan datar perjalanan 500 tahun turun ke swarga selama 500 tahun perjalanan berarti beda senapa 1500 tahun beda menosa lebetin jahanam engak kelap bet langsung debak swarga beda se adere jahanam engak pesawat fast sampai debak ke swarga beda se engak orang buruh beda engak orang adere beda engak orang arangka adere bi arangka beda tergantung dari kelakuan manusia selama odi beda neng alam tunya saya rasa terpeleset nikah orang-orang saya tak ngelakonin solat terutama solat berjamaah beb napa beda saya nyelamat aki kula aku neng jahanam yang beb neng jembatan sirat beda kama beb beda neng solat neng bab solat berjamaah beda neng satu zikir neng bab solat berjamaah berjamaah beda di masjid napa zikir beb la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir nikah bejah 10 kali tiap melaksanakan sholat wajib 5 betul nikah senyelamatake sampean aku beri gampang sampean adir neng kamah jembatan sirot nikah 1500 tahun bayangkan mangkana tretan mensampian ki merasa odi nyabe ki nyantol ning badan toreh tuli atau bet dengan taubatan nasuha
sholat berjamaah beda neng masjid. Keng beda aturannya juga meneng dalam masjid ki. Napa beb? Cek kok rokokan masjid. Oleh nega. Cereng masjid pak binyerku kemena iblis bi sampean. Tak benapa sampean rokok beda neng halaman nega. Tak benapa. Meneng dalam masjid empon ngastete. Ki. Makanya aku banyak siksa dari dosa stay gersa. Dosa tapi dosa. Hormatan nega compon pangeran nega ki. Baitullah nega compon pangeran. Boleh sampean dotong dari ngare cok. Ntar ke masjid aku mandi. Are apa ya? Allah tak oleh. Orang nega masjid. Sampean wudhu bayi nega cukup 3 kali lebih nega haram tak oleh. Olan masjid napa boleh nega wakaf ki. Mentro mandi tak apa kur gelem ajar. Lah iki majer ya gentena aing kang di masjid. Nah. Sampean enten waro jebur tak bojong langsung loncat. Napa boleh siapa ki wis atae sekali beda masjid. Beda remah nega. Mas tete jek teng-teng ki. Kebanyakan yang bisa nega dento. Mare anang golo. Buru ke masjid mandi, wah, mangkana masjid tak embukan nega. Ponel lah jaya kelah kau dan tak lagi, tak oleh. Man bisa sampai aki ke kepala desa, ki. Ketenggin apa dia tenggin akan tu? Oh, masya Allah, kamah. Alhamdulillah, seneng menyongok petenggi neka, lebur dek pengajian, ki. Mun bodoh petenggi tak lebur pengajian Allah ajak pele boleh ke apa ki Allah melebur bi pengajian petenggi lebur sedekah ki petenggi lebur ngajak ke masyarakat neka ke masalah dunia ke kelakuan keagamaan ki ngajak giring masyarakatnya neka aslawatan masyarakat digiring untuk memakmurkan masjid neka pele boleh ki men petenggina tak dua aja wele ke apa boleh orang men tak dicap neraka neka tak dadi kelebun loh men dadi kelebun beb genan dicap neraka mangkana ngastete men sekarang tak masuk neraka tore pecinta ke rakyatnya ki saya sayang ke rakyat betul-betul dipimpin rakyat neka sebab kelebun neka imam. Senapa ibu saya pimpin umpama rakyat cemaran neka betul ibu kita ibu orang neka saya bekal bertanggung jawab aki aku neng hadapan Allah napa boleh jadi bupati napa boleh gubernur napa boleh presiden cung saraan boleh cok ngendeng aki tekak kia ya jadi presiden neka genap pertanggung jawabannya lebih berat aku neng akhirat nauzubillah mangkana muktu aki kelebuna neka jadi orang kelebun sesole sesayang kerak rakyat jadi Habib musuh lagi Pak kelebun men bisa kebiagi WC umum ki jeding umum neka malah tak loncat ke masjid sebab neka romana pangeran neka ki setuju alhamdulillah mangkana men bagus kelebuna pele boleh nyalona boleh Pak buat bu kampanye Habib neng lupa kamu gitu lah ini ya mangkana ngastete terutama laki-laki sholat 5 bekto berjamaah neng masjid neka kudu eja ke maklen apa sampian selamat dunia akhirat makle tak terpeleset masuk ke ruang jahanam nauzubillah. Lebih afdol boleh sampian hadir di pengajian nikah ketembeng sampian nikah ajenguk apa ajenguk nikah anyambeng nggih nyambeng anyaput 1000 ring sake untung tak untung sampian untung sampian hadir ke pengajian amit colok tak norok nyerocos ki kur karo ngeding lagi dan todok tak nyerocos Habib nggih budhe sing ora ngajar bi korokoan jedul ento ki neka lebih afdol ketimbang sampean neka anyapot dek 1000 ring sake beda kan to
Sobung bibiknya tibik sakit kadang tantar. Jong bibin sakit tantar. Bibik kula nika cerek bib. Medit kula ngincum pese tak barengen. Tina sakit lah sakitnya. Nika. Tapi sampean hadir Masya Allah berdekanto gi. Lebih afdal boleh ketimbang sampean nika ada bet takziah dek sebu reng mate. Berdekanto sampai sebu reng mate takziahin. Sobung menjadi intibik mate tantar sampean. Cong menjadi mate tantar cong. Pasti nabi kula tak noro oleh warisan. Tina pun jan. Atu aki dikanto belah. Tapi sampean hadir bedeneng pengajian nika Masya Allah nika majelis ilmu teritan nggih. Umpama itu tuaki pahalana majelis ilmu nika nggih. Saling bunuh sampean nika. Das. Rebukan budaya ada. Tak kebuat. Men itu tuaki ya pahalana orang norok majelis ilmu. Ya no, pahalana orang nyari ilmu. Itu tuaki nika bi pangeran nggih. Wah, saling membunuh sampean. Arbu ada nika. Umpama sakratul maut nggih, sakratul maut paringen oneng bi pangeran. Masjid nika make tingkat sampai 200 penuh nika. Asujud terus sampean. Takut napa? Takut mati. Nika. Umpama itu lagi rasanya sakratul maut. Tingkat 200 penuh nika. Takut asujud terus sampean. Dari takut. Cuma jin bi manusia nika pacet tak parengen ngeding jerita masjid nika nen. Nika sayaranen sunatullah. Oke, teretan senonton nika acara Maulidur Rasul. Oke. Neng bulan apa Rasulullah dilahirkan nika? Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal hari Senin tahun gajah. Nah, gitu. Rabiul Awal hari Senin tahun gajah. Dek remah penyambutannya Allah dengan memuliakan kelahirannya Rasulullah. Jadi Rasulullah nika dilahirkan menjelang subuh. Soong guna afdullah memperingati maulid nika teritan. Nikah dimulai kol 2 malam. Tapi tak apa pun. Paling afdol kol 2 malam. Sebab Rasulullah lahirnya menjelang subuh. Kemuljaan menyambut kelahiran Nabi. Begitu Rasulullah para lahir, nika Allah padamkan api sesembahan majusi. Apa ini katretan? Odik ribuan tahun. Sembah bireng Iran, reng Persia, reng majusi sembah nika apa? Begitu Rasulullah para lahir pemati pengiran. Wadah ribuan tahun tak mati. Ini Allah Ta'ala niat memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala, patung-patung, sebode nempeng kira Ka'bah, dalam Ka'bah. Nika sedojo Prabu pangeran. Pancur, potong sedojo. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memuliakan kanjeng Nabi Muhammad. Nabi malaikat ben iblis bi pangeran diperintahkan untuk sujud ke Nabi Allah Adam. Karena apa? Karena di dalam tulang sulbinya Adam beden nur Muhammad, berarti Allah niat muljaaki kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh diselamatkan dari banjir. Karena apa? Karena di tulang sulbinya Nabi Allah Nuh beden nur Muhammad. Nabi Allah Ibrahim terselamatkan dari apoi Namrud. Nabi Allah Ibrahim dibakar sama Raja Namrud bilang. Keng rasanya ingat es celep. Karena apa? Karena di tulang sulbinya Nabi Allah Ibrahim bede kanjeng Nabi Muhammad.
Muhammad. Nabi Allah Ismail beliah bi abana Nabi Allah Ibrahim pas bi pangeran kente bi domba selempoh karena apa? Karena di tulang sulbinnya Nabi Allah Ismail beden nur Muhammad neka bentuk pangeran napa memoljaaki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lemak senontoh. Sedangkan Rasulullah dibi teritan serera manusia saya memperingati kelahirannya kanjeng Nabi pertama. Kanjeng Nabi dibi dengan apa? Tiap hari Senin kanjeng Nabi neka ngelakonin pasah. Lantas bi sahabat tanya aki, ya Rasulullah, berapa sampean apa sanding hari Senin? Engkau sahabat ngelakonin pasar di hari Senin neka tang tujuan adalah kula asyukur karena hari Senin engkau dilahirkan ke alam dunia neka teritan. Berarti saya rasa memperingati kada kanjeng Nabi le senonto ki banyak ustad tak tahu ngarang kitab cuma hafal telo hadis neka pas mengharamkan maulid atau membid'ahkan maulid kan banyak sebentar maulid bid'ah haram kanjeng Nabi tak ngelakuin cancer buktinya kanjeng Nabi benar Senin memperingati kelahirannya neka keng ustad senonton neka banyak mengharamkan atau membid'ahkan nekah golongan ustad colok teman cok jadi cek toro bunte menbeda ustad anti dek maulid napa boleh membid'ahkan maulid nauzubillah sebab menusah saya memperingati kelahiran kanjeng Nabi ingki penekah kanjeng Nabi di saya gantung ya. Jadi membeda ustad beda kiai pas membiatkan maulid bid'ah iya bid'ah tapi bid'ah hasanah bid'ah sebagus ki ben saungguna bene bid'ah saungguna sebab napa gelak karo kanjeng Nabi tiap hari Senin memperingati kelahiran sendiri dengan apa melaksanakan puasa ning hari Senin nega tretan ki Syekh Sibli mengisahkan Syekh Sibli nega ulama raja tretan wali Allah tetanggana Syekh Sibli nega saubung umur oleh teluare Syekh Sibli nega amempe ketemu bi tetanggana saya ampun wafat lantas Syekh Sibli atanya tretan napa saya perbuat sareng Allah Ta'ala bedeneng alarm barza kepancenengan jawab bi saya tetangga Syekh Sibli saya ampun wafat duhai Syekh bulan yang alam barzan ini kan nyongok kengerian kedahsyatan siksa apa kula eda tengen bi dua malaikat mungkar nangkir lantas malaikat ini sangat keras memberikan pertanyaan ke kula sampai kula di angan-angan aduh setiang kok ongku ya azab bi Allah Ta'ala setiang kok bakal siksa yang kok tepaan tetanggana Syekh Sibli dalam keadaan ketakutan datang seorang pemuda bentuknya sangat indah dan harum ternyata pemuda neka pas toju beda di antara Syekh Sibli bi tetanggana saya ampun di antara malaikat mungkar nangkir ben tetangga neka saya ampun wafat neka setelah pemuda so benteng neka Syekh toju neng tang pinggir kula pas kula tanya aki bi malaikat mungkar nangkir dengan pertanyaan yang sangat keras keng kula bisa jawab dengan jawaban yang terbaik Syekh lastare kula tanya aki tinggal mi mungkar nangkir kula tanya dak pemuda so benteng neka Syekh hei pemuda moga-moga rahmat Allah menyertai panjenengan
Sera sampian neka. Bi pemuda neka jawab, engkau ria seongguna solawat. Ketingko ria solawat saya baca sarang panjenengan, engki beneka solawat saya sampai aki salam panjenengan demi untuk menghormati Nabi Muhammad, keselamatan Nabi Muhammad, mendoakan keselamatan Nabi Muhammad serta keluarganya Nabi Muhammad. Engki beneka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetingko ria bi pangeran soron dampingin sampian dalam keadaan apapun. Kula bekal nolongan sampian dalam keadaan apapun. Neka. Mangkana sampian neka jereh untuk menyampaikan solawat da ajunan Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab secerek-cereken umat, semedit-medita umat, neka umat setak boron de selawat. Sampian paring tanah ke orang, paring bungko ke orang, paring sape ke orang, keng sampian mau tak nguluk selawat. Are-are sampian tak nguluk selawat neka sampian termasuk umat paling cerek. Nauzubillah neka. Rasulullah neka teretan Allah ciptakan dari nurullah, dari sepercik cahayanya Allah. Sedangkan langit bumi ben esenan neka Allah ciptakan dari nur Muhammad. Jadi sumbernya neka dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi neka manusia paling agung. Bahkan orang yang terdekat dengan kanjeng Nabi pun tak oneng kanjeng Nabi neka seutuna. Tak oneng. Cuma oneng gember-gemberannya baik. Sayyidina Ali mantuna tak oneng napa kanjeng Nabi neka. Kanjeng Nabi neka seutuna. Saya rasa oneng. Cok Allah Ta'ala seoneng keagungannya kanjeng Nabi neka. Makomnya kanjeng Nabi sampai makom Mahmud. Neka teretan. Makanya sampean untung jadi umat Muhammad neka teretan. Napa debuna Nabi Musa? Tepan ketemu bi Allah Ta'ala, tepat omong-omongan bi Allah Ta'ala. Ya Allah, kula macan neng lempengan-lempengan Taurat. Sera umat Muhammad neka ya Allah. Lantas jawab sareng Allah Ta'ala, o umat Muhammad neka Musa, bi sengko ebri sekoni rezeki keng rido kangko. Engkau juga rido Musa ke umat Muhammad saya ngelakonin amal kebagusan cuma sekoni. Bahkan salah setung dari umat Muhammad Musa pelabuh aki ketang swarga cuma dengan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampian neka bekal masuk swarga teretan. Padahal jamian cuma ngomong la ilaha illallah, yakin mulai lahir sampai mati neka bekal masuk swarga. Make tak bejeng sampian. Tak haji, tak abasah, tak zakat. Kor yakin la ilaha illallah neka sampian bekal masuk swarga. Keng pada keng ngagelu nyeper gelu neraka. Dan apa? Karena tak bejeng. Sampian di PC tak berangkat haji. Sampian hasil tanena tak keluar zakat. Sampian debak Ramadan pas tak basah. Ki nyeper gelu neraka ki. Tapi tetap masuk swarga. Kor yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali makai sampian yakin la ilaha illallah kecuali sampian mati dalam keadaan tak sepora bi reng tuana. Jadi men sampian mati tak sepora bi reng tua, jar bisa masuk surga tak bisa. Sebab apa? Ridhollah fi ridho walidain. Ridhona Allah, ridhona reng sepuh. Seporana Allah, seporana reng sepuh. Men reng sepuh nyepora Allah nyepora, men reng sepuh tak nyepora Allah tak nyepora. Men reng sepuh ridho Allah ridho, men reng sepuh tak ridho Allah tak bakal ridho. Mangkana men sampean mati nah dalam keadaan turhaka ke ringtona tak sepora ringtona jar bisa masuk swarga. Napa boleh beb? Sampean makai yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi sampean mati nah dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan homer, mati dalam keadaan tak sadar.
arep bisa masuk swarga sebab pangeran tak ndak makhluknya semate dalam keadaan tak sadar ngasteten dengo neka gi tua ki banyak gi ya song guna gi jak kula to ning lebet kula Ustaz ning daerah Lumbang men tak salah nika bodo tayub gi wah ngojak dento tukang anu nih bir 1 PL di meja Abah Haji teman cowok ya apa ya nih ya mutek bengal lah pun pas tebaknya nompas bengkai nggak napa nih kak ki kare haji nabon padahal boleh oneh haji nih kak tak salah lah pak kalau soki orang baca bir 1 PL opo siaraki kurang ajar nih menbeda di antara kalian nih kan mati dalam keadaan mabuk Homer Arab bisa masuk swarga sebab Homer nika teretan mabuk nika gi nika embuan dari sedaya kejahatan terang lagi di dalam aksar iblis anyeropain ring bini retin iblis nyeropain ring bini retin beda pemuda soleh lebat tajuk iblis saya nyeropain ring bini retin seret ke ruang kosong candring retin wah ngojaden tuh ayo zinain kok enggak raja tuh sana zina lanceng praben mena zina neka meniokom bedeneng alam tunya cambuk apa cambuk nih pecot 100 kaleh dengan tokolan yang sangat kuat keamanan Habib kantona tanganan di atas tulang ekor neka mentak kuat bisa menimbulkan impoten bahaya cambuk nih 100 kali dengan cambuan yang sangat kuat neka mensekali zina antara anak-anak lanceng bi praben ngastete menatobat selama 40 tahun sekali zina nih kak menduga leh ki belum 40 tahun mentelo kali 120 men pak sampai botol kap kita tahun nih kak neka lanceng braben menzinanya orang selingkuh bib ring selingkuh nika ring laki di bini ring bini di laki nekanya mana zina muhson mentroyo komponen yang alam tunya menurut Islam erajam tanggi Ustaz erajam neka pendem bedenagen le eraganto tiap reng lebet ngantemen buat toce deka sampai bengkak sampai mati neka menbedereng bini uta bereng laki asling selingkuh menganggui hukum Islam menatobat selama 70 tahun tak oleh ngelakonin dosa tegak dosa paling keni napa contohnya dosa paling keni sampian ada sate bedeneng berung sedangkan berungnya tak nyiap lagi kek cokek gigi lantas sampian ngalak kek cokek neng pager oreng gi ceklek deh kek cokek nika sampean dosa apa mak dosa karena sampian tak ngebele si andi pager ki kira-kira bedereng cemara ngalak kayak cokek neng pager bejana bunten banyak nah apa dengong sok bengket bib tambah banyak pun karo kayak cokek bib menengong sok bengket bib nempuk bib deh nek sampian ngalak kayak cokek baila tuh karena sampian tak ngebele ke sandi pager seungguna teretan umpama sandi pager juk toju ngetelak sampian cek ngadak kayak cokek ngadak pereng neng pager harus ceklek dia pas cokek aki deh nek agelek paling orang aduh apa Habib gini namanya cokek wi pereng paling dento gitu seakan-akan tak di merasa apa dento cuma Islam neka indah pangeran neka adil menbede makhluk sekoni bayi ngelakonin dosa sekoni nikah janjina pangeran aku bakal esiksa sorong nganggu sandal dari apoin neraka nikah dosa paling gini
Napa boleh dosa zina muhson. 70 tahun suruh tobat sekali zina yu. Menduga lebih 140 tahun. Ki. Mentelo kali tak temu sampai nyelek kerambian ki. Mangkana hindaren ki. Cek sampai azina. Bujur yang kula terus beb abi ini boleh. Ki, cek pengiran tak nyuruh sampean bini situng ten. Kabin reng 2 bini telo uta bempak menbeen tak bisa berbuat adil terhadap istri-istrimu wahidatan cukup situng. Aduh Habib mak nyuruh tang laki abi ini boleh. Ki, bomen bedereng bini rela karena Allah, karena mencari ridho Allah. Ki, silake pas kabin boleh peneng seneng, alhamdulillah. Are reng bini bekal oleh jannah nama jannah naim. Jannah paling teki. Benar bisa ketemu dengan wujudnya Allah, wajahnya Allah yang karim. Bayangkan untung tak untung? Untung yuk. Cereng bini semontok. Silake nyeno dateng ke bungkona. Tak benapa, sepenting tak ngibereng bini denak. Tak benapa, sepenting tak belen cendereng 2 bini. Sepenting engkau tok bini nah. Nyenok lah nyenok, dia apa dia? Mau tak seneng ibu gentenan bi senok lagi. Nauzubillah tak boleh yuk, tak boleh. Nega, teti Malaysia laki nega tak selingkuh, men bisa ikhlasa, laki dan tu, aduh. Seneng ngagap pireng laki jongo. Bunga ngagap pi. Deki bareng noneng bi kuda sambian tenang gelu gi. Ya. Lebur lagi Ustaz. Jongo tambuh-ambuh gelar. Sumring ngagap pi, gelar lemes kapi. Beri kesempatan. Aduh, untung Habib ntar gantung nih Masya Allah. Tang laki belein. Aduh. Ki, nega, itu tidak poron, nak ngoda yajak zina, been yajak zina bi sengkok cani iblis si asro pareng bini rati nega tak gelem, ya kalak bedang, pate nak bayi dia, aku tambah tu sengkok, sering nak bayi, pate nak, derma tu sana, nak tandi tu sah, nak kisot ce. Minta sepura ke siapa sengkok aku jadi tak poron cek tak gelem kok can pemuda nih been yajak zina tak gelem been yajak soro napa mate anak bayi tak poron setia diilah are kala brandy ya napa brandy arak minuman keras ki kala brandy ya enom. Ayo, kok soro zina bi sengko tak gelem ban, soro mati nak re tak gelem, ya kala arak re enom jan, menbeen kita gelem ngenom, engko acereng ah, ngebele kok kering sekampung menben apor ku sangko, mulai lontur pun iman pemuda nih, aku bahaya dia, men sampai acereng eke di ngoreng, sang bingko ongkongku memperkosa dia, are zina tu raja, mati nak apa boleh, kala hari sebang gempang jelah. Mari ngenom kok atau betah jangan jangan dento gi. Kala tretan pas ngenom. Bismillahirrahmanirrahim. Bagenlah. Sampian nyaman ngangaden tetap. Udah gelak saya nyerocos. Dia rumah menarak saya nom. Mabuk. Gih. Celah bir yenom, arak yenom, mabuk gih. Pah ngojak deki kok atau obat air senteng belah ya. Zina tu seraja, matiin apa boleh, senteng lah. Pah yenom. Enom mabuk tretan. Mabuk yang cedera tak sadar mang ete lah boh mau tak ratin na orang dia aja zina
ezinain man azina na kana bayi bah aganggu nangis kan bah aganggu kaki jong kala pedang tata cetak cedek tata mate Arya gara-gara mabuk mangkana mabuk ria embuen dari sedejena kejahatan tore pemuda-pemuda kan toh pemuda-pemuda cemara jauhin homer jauhin minuman keras jauhin narkoba sabu narkotika pil kepi jauhin kepi sekiranya sampean nikah jadi pemuda sesoleh jadi pemuda kebanggaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah teretan nggih mangkana pangeran membeda makhluknya mati dalam keadaan tak sadar arep bisa masuk swarga tekak napa mare haji sampai peto nikah tak bisa masuk swarga selamanan neraka naudzubillah cek enteng aki sampean oning bandingan bektoh antara bektoh neraka di alam dunia neraka nih neng alam neraka nih masuk alam akhirat tujuanku lebih sampean kedua dari tan alam akhirat nih kan apa mentak swarga ki neraka akhirat bandingan bektoh alam akhirat nih termasuk swarga bi neraka nih bandingan bektoh nak neka searena neng alam akhirat neka abidnya pada 50.000 tahun bedeneng alam cemarangan tuh 50.000 tahun oke 50.000 tahun bedeneng alam tuh dunia tetiman kula sampean pasalah ke pangeran evonis seare hukuman berarti senapa tahun 50.000 tahun teretan pentong ancor tuh lah ngedeging masak bungkul boleh pentong boleh bungkul boleh terus subung kematian bedana neng alam tuh dunia akhirat sobung boleh pun nih mangkana tepaan manusia nih teretan popolong neng mahsyar gitu nih reng Islam nih popolong mahsyar untuk menerima amal kebagusan atau amal kejubaan gitu nih tepan ebitong tepan etembeng neng mizan gitu neka are apa are nih matahari gitu neka jaraknya bi mahsyar 300 hastah neka 300 neka kan gak mana udah kan gak mau Ustaz kira-kira Ustaz aduh kan Roma neka bayangkan tak lajak panas sampai tok meletok orang ini nih sampai diterangkan di dalam atsar beda orang terselam kel lagan to terselam keperlona beda saya terselam keperlona gentok otak beda terselam gen bujela beda terselam gen dedena beda terselam gen leera beda saya terselam sedejena saya pasti popolong neng masyar nika selama 40 hari 40 harinya alam akhirat nih kebon berarti senapa tahun Pak Polo peng 50.000 peng Pak Polo senapa 2 juta tahun menteselem 2 juta tahun teselem dari marasana rin teselem mati sampai antar ke tasek tak mah nyelem dulu blok kan dentuk men bisa alango saya men tak bisa alango dari mah blok tak mati menikah anto sampean teselem mati lah tak tahu napa lu nek asa napa boleh teselem ke pelo celok aduh nggak napa 2 juta tahun nauzubillah nika saya Beb saya bisa nyelamat kiku lebih sampean aku nika Beb kiku lebih sampean tipi dengan apa atiullaha wa atiur Rasul dengan takwa bentaatnya aku lebih sampean de ajunan Allah bentaat aku lebih sampean de ajunan Rasulullah napa saya perintah aki oleh Allah ben Rasulullah laksana aki sedejah tanpa terkecuali napa saya larang oleh Allah ben Rasulullah tinggal aki sedejah tanpa terkecuali nekat retan geng jadi ibadah mangkana tidak akan aku ciptakan jin ben manusia nikah kecuali untuk beribadah kepadaku jangan Allah Ta'ala kan tentu
Neka depan agama gila lah. Depan apa gila? Anak muda, tore, cowin mabuk-mabukan neka nauzubillah. Makanya sambian neka sebaiknya sambian neka selalu berdoa di ajunan Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah, lorosaki kula dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan agama neka. Ya Allah, lorosaki. Cek kok bingko aki ya Allah. Neka wa barokatan fil umuri. Minta barokah umur sambian redan. Kutu kepengeran minta wa barokatan fil umuri, umur saya barokah. Beda orang lahir neng yare Senin kol belu ring dua pada sobung umurnya neng yare Kemis kol sanga pada dua orang nega pada umur 20 tahun. Anapa sesit pada umur 40 tahun anapa sesitung nega yaranen lanjeng umur men sesitung yaranen panda umur padahal pada lahirnya pada sobung umur pada kubur bareng sering tetangken ya keng situng yaranin pande umur situng radanin lajeng umur selanjeng umur neka tretan tepan odien nekah benyaan melak tembeng tedung melaan yang ku ibadah de ajunan Allah zikir kepada Allah mekeluar sedekah nolong ring sepuna nolong tetanggena neka tretan seset tung yaranin tak pandu umur neka karena apa benyaan tedungah bi jagena tinglah bangun dari tedung kelakona selalu maksiat nyenok nomenoman main judi ngecok neka teti neka yaranin pandu umur sebab apa ring tedung neka padana ring mate mangkana orang men benyak tedung neka padana ring mate tore sampian ceknya benyak tedung benyak melak malam yaumil lail berbuat kebagusan neng malam are sebab neng malam are apa boleh seperempat malam nikah Allah selalu memandang bumi nikah dengan pandangan rahmatnya membeda di antara kula sampian nikah selalu melak malam insyaallah Allah nikah bakal memandang sampian dengan pandangan rahmatnya sehingga sampian rontok kaki dosa-dosan nah tore saya malas berjamaah di masjid moga-moga beri hidayah bi Allah sehingga sampian nikah bisa menyempurnakan sholat berjamaah di masjid. Saya biasa mandi araceng akemeneng masjid tore ambuin sebab nikah baitullah aja kebiman nyamanan oleh kor sampian majer ke masjid jaendeng aki men bisa pak kelebun suruh kebiaki WC umum bi jeding umum dadi men kelebunan neka sayang ke rakyat cinta ke rakyat seneng ke pengajian menyalon boleh pele mentak cinta tak sayang ke rakyat tak gelem ngajak rakyat ke ibadah menyalon boleh tak usah pele Bu Habib mau jaden to ki karsana tak apa-apa tak apa Pak Kelebun moga-moga Pak Kelebun nika dadi kelebun sesole insyaallah saya sayang bi rakyat nika reng bini juga hadir perlu nasihat juga nggih janji udah gila sekecil aki boleh Ustaz tak apa Ustaz alhamdulillah menreng bini nika teritan reng bini nika istimewa saya reng bini nika nyaman nggih nyaman apa tak nyaman reng bini nyaman apa nasi nyaman ya wah reng bini nika teritan ku aku siap aki beluk lah bengas warga sambian yu saya napa tak saya beluk lah bengas warga reng nake bib setung nika elebeten miliaran manusia mulai zaman Nabi Allah Adam sampai
kiamat. Mensampian beluk kor lakonen telok perkara syaratnya melaksanakan 3 perkara. Nomor 1 reng bini diwajibkan melaksanakan sholat 5 bekto. Neng gak mah beb, neng compon afdol neng compon, sebab sholatnya reng bini neng dalam kamar lebih afdol ketimbang reng bini nega sholat beda neng ruang tamu. Sholat reng bini neng dalam kamar nih kayu sambian gih, nega lebih bagus ketimbang sambian sholat neng ruang tamu. Meneng dalam kamar beda kamar saya tertutup, saya lebih dalam, nega lebih afdol sambian sholat neng kamar saya lebih dalam ketimbang sambian sholat neng dalam kamar. Maksudnya apa nih beb? Maksudnya sholat reng bini tak eketela bi reng laki nega paling bagus. Bagaimana masjid beb? Saya ekor beda satir, beda apa? Hijab beda tutup. Saya ongku tak eketela bi reng laki. Men ki eketela kurang bagus. Ki kandeng reng laki para Allah. Duh mau tak retin abin garim bro. Dento masa. Tanggi. Neka pas dengodaan saya sholat usolli nengok duh anan Pak Sunardi raja tamberetin kana waden to tak bisa khusyuk neka menterbuka mangkana sholat reng bini beda neng compok neka paling afdol lebih bagus tak ada fitnah. Umpama neng masjid pacem bede totop kisae sepaste 5 bekto cek eting kelyu make tak jumatan tak benapa reng bini tandi wajib jumat tak tahajud tak benapa tak duha tak benapa demen tambahin tahajud beb bagus cung bagusan men tambahin duha beb bagus sepaste 5 bekto cek eting kel kecuali bede halangan. Sebab reng bini ini kan di tamunya mana menstruasi datang bulan neka nomor 1. Nomor 2 reng bini diwajibkan melaksanakan puasa setahun sekalian. Puasa apa neka? Puasa Ramadan. Makanya tak haji tak benapa, tak zakat kita benapa sepaste Ramadan sampai tinggal kecuali bedahala hadangan. Zakat neka apa encan orang saya apa reng nafkah gi peneka orang lake nawaitu ang ohriza zakat al fitri ang zaujati kok niat keluar zakat fitrah kanggo itang bini ang waladi kanggo itang anak an nafsih kanggo kok dibi neka can reng lake orang saya apa reng nafkah neka. Haji sampian oleh haji men beda mahram sebab sampian menurut madhab Imam Syafi'i mensabu mahram tak oleh tak sah hajina sampian. Makanya sampian tandi kewajiban menurut madhab Syafi'i kan sampian ahlu sunnah ahlu sunnah apa bener? Ahlu sunnah apa nama Wahabi? Wan Wahabi tak kira dateng kantor sampian tanda kemaulutan nega si nomor telok napa yuk? Si nomor telok are banyak saya kelero reng bini saya nomor telok yu reng bini soro ngabdi keselake soro ngelayanen reng lake khusus ngelayanen reng lake bener ngelayanen orang seroma bener yu ngelayanen reng lake asapuan bungkun beb kewajiban sampeyan Pak. Neka Islam jak enteng tanya ki ke ustad minta berjajah asapuan kewajiban sampian reng lake atanak nase kewajiban sampian neka ngepel compon beb kewajiban sampian reng lake sasasa kewajiban sampian neka ngomonganan beb kewajiban sampian reng lake neka Islam menreng lake tak mampu melaksanakan bejera ki kau orang buru aki orang
nyari lagi pembantu. Bereng bini kan apa beb? Reng bini ngelayanin reng lake. Teti men saya lake ngocak mereng tuli me. Wah, aku lho kan yuk. Mancing lek, tuli mancing yuk. Bongku. Menjek tuh sesembian. Tak bisa, harus. Sebab kewajiban sampean ngelayanin ngabdi ke selake. Toju lek, tuli toju. Jadi sampean nika kudu dento yuk, sampean reng bini nika ki. Dek remah sampean nika dadi reng bini soleha. Are tang lake kolema lah dateng dikik dia. Jadi sampean mandi won kolempak ye. Sebab saya laki kolema dateng. Kolempak mandi won sampean. Mandi. Tenten seradin lipstiken ki. Bedeen gabi parfum ki seharum. Bah dateng saya laki siapa ki aeng bon. Ki sampean siapa ki aeng dan to. Maka tota aeng bi maca selawat yuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan to. Jadi saya laki datang assalamualaikum jangan saya laki sampean kudu nyampit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sayang kula dateng kana nah dan to yuk ya enom kak enom bismillah lekak seorang Ustaz lekak Ustaz bismillahirrahmanirrahim tak belaka cek kena lupa ngenom mari ngakan nasi pecel besoke gila ya dan koramil karo hanya Pak Nian bismillah alhamdulillah ya kak anduknya kak bejeng mandi geluh mandi sejedeuna lai siapa ki kak kita sholat asar kak iya kok telat ntar ke masjid jereng nebeng gelek ya oh iya kak tak kenapa pun nikah sejedeuna yang paraki dento jadi apa can saya laki duh Gusti ya Allah tak salah kok abini bi anantul mukti ya solehongku lagi nikah ternyata kudu dento sampean yuk nikah tak salah lagi menring cemara lain Ustaz ring cemara nih aduh saya laki dateng ala ko bangunan bi pemborong ata barengin bojoron kini ki tunda ki payah dateng assalamualaikum kum salam tan saya bini menring cemara nih kaki lek kalau lagi ngenom lek bolong ala tibi kok ya payah ya anan nyiksa mulai aku neka menring cemara sedangkan keadaannya abehan to gini guru karo behan bon ki celok tak mandi aduh saya laki ki celok saya bini tambah celok gitu akhirnya napa cek salah lagi menlagen sampian neng pertelon kasar rek lerean bi tu tuti nah neka derem kok abini anan surya diri karena petak ngabdi sekali kan kok aro tuti te rutin nah pasal nyeleweng bi tuti gara-gara sampian tak bener tak ngabdi neka tretan mangkana saungkunah nggih banyak orang laki neka tak bener yembung neka gara-gara saya bini kurang ngabdi ke saya laki tapi nah men saya bini neka pun ngabdi ke panjenengan menreng bini neka ampun ongku ngelayanin panjenengan ring laki jek gebi gara-gara cek kebi gara-gara lan di bini rutin di bini neka ngabdi kesampian soleh ampun cek kebi gara-gara tretan neka cukup situng pun sebab kenapa takut sampian tak bisa berbuat
adil ki men sampean medua pas tak bisa adil boh tu seraja nih kayu ya tolong ya Habib pun nggih nek nggih tetih laki bini nika kudu saling sinkron saling perjaja saling kerjasama nggih sebab napa sampean nikah reng laki wajib abri nafkah lahir batin kereng bini wajib abri kenengan napa kenengan nika compok nggih men kedan reng laki norok se bini majer kontrak nggih men tandi pese ngebeule ke se bini lek engko tandi pese suwi majer ikhlas aki gile men reng bini ka sayang ke sampean ngebeule ikhlas seumur odien sampean bedek antuk kula ikhlas nika reng bini bagus nggih muga-muga saya hadir beda nengak nikah lanceng aki umur oleh Allah jauh dari balak dan musibah oleh Allah gempang aki rezekina oleh Allah menbeda kita minta sebora kering tawana bengal kering tawana duli minta sebora menbeda tak rokon bi saya bini tak rokon bi saya laki moga-moga duli rokon menbeda tak rokon bi sekretanan moga-moga duli rokon menbeda tak rokon bi tetanggena moga-moga duli rokon men sekiranya sampean di kesulitan di kesusahan moga-moga lepas lagi dari kesulitan ben kesusahan men sampean di otang moga-moga bi Allah taala moga-moga cepet pelunas otangah senontoh musim corona moga-moga sedaja selamat dari wabah corona amin ya rabbal alamin moga-moga oleh berkana kanjeng Nabi oleh syafaat kanjeng Nabi bun sedaja saya hadir benegantoh maka saya tak hadir moga-moga aku neng alam akhirat popolong sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ben moga-moga masjid apa nih kah Nurus Soleh moga-moga jadi masjid semakmur tetangga masjid saya jauh dari masjid saya semak tapi bisa berjamaah berdeneng masjid melaksanakan sholat lema bekto summassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.